अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उम्मे मरियम और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो 2 दिन से ज़ेरे बहस था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कुछ ऐसे प्रोफेशन से है जहाँ मेरी डीलिंग बच्चियों से रहती है। मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास यंग गर्ल्स मेरी स्टूडेंट्स होती हैं, तो उनसे बात करते हुए कुछ बच्चियों ने 2 दिनों से मुझसे सवालात किए और वो सवालात ये थे कि हम पर्दा करना चाहती हैं, लेकिन चूँकि हमारे घर वाले हम पे बातें करते हैं, हमें डिस्करेज करते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स हमें डिस्करेज करते हैं, तो उसकी वजह से हम उन फीलिंग्स की वजह से, उन रिमार्क्स और उन कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से पर्दा नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये है, पर्दे पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत ज़्यादा इस पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट भी। तो बहुत सारी लॉजिक्स दी जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये, फॉर ऑल द मुस्लिम्स, चाहे वो औरतें हैं या वो मर्द हैं, पर्दा अल्लाह का हुक्म है और उस हुक्म को बिल्कुल भी नहीं रद्द किया जा सकता, उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो आर्ग्यूमेंट, और उस पे कोई लॉजिक नहीं है। क्या अब जब ऑफिस में आप काम कर रहे हो और आपका बॉस ये कहे कि आपने ये करना है, तो क्या आपकी जुर्रत होगी कि आप उसका इनकार करें? हरगिज़ नहीं। या फिर दूसरा रास्ता ये होगा कि आप वो जॉब छोड़ दें। सेम इज़ द केस when we are Muslim and this is the order of Allah, so we don't have any option. We can't say कि पर्दा क्यों है, ये किस लिए है, इसकी क्या लॉजिक है, अनटिल हम अपने आप को उस फ्रेम से हम निकाल लें। दूसरी बात ये कि जहाँ तक बात आती है कुफ़ार की, जहाँ तक बात आती है और लोगों की जो कि इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो अगर लॉजिक्स मांगते हैं कि ये पर्दा औरत को क्यों करवाया जाता है, किस लिए करवाया जाता है और ये उसकी प्रोग्रेस में एक हिंड्रेंस है, तो उनको सबसे पहले ये लॉजिक दी जाए कि अगर आप किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, इफ़ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ आर्मी, आप आर्मी को ज्वाइन करते हैं किसी भी मुल्क की, आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा वॉरियर हूँ, मुझे डिफेंस करना आता है, मैं बहुत अच्छी लड़ाई लड़ लेता हूँ, मैं ये जॉब ज्वाइन करता हूँ, लेकिन मैं आर्मी का यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, तो क्या आपको भर्ती किया जाएगा? तो क्या आपको सिलेक्ट किया जाएगा? क्या आपको आर्मी में रखा जाएगा? क्या आपको, अगर आप पुलिस को ज्वाइन करते हैं तो विदाउट यूनिफॉर्म क्या आपको पुलिस में रहने दिया जाएगा? आप किसी स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी या पहनूंगा, तो क्या आपको स्कूल में रहने दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। Number 2, you all have belongings which are valuable. If I say, if you are owner some diamond, तो आप क्या करोगे? उसको बाहर गली में रखोगे या उसको कहीं बॉक्स में बंद करके, कवर करके, कहीं तिजोरी में लोगों से छुपा कर रखोगे कि कोई चोर इसे ना उठा ले? आपके पास सोने के जेवरात हैं, तो आप उसको डस्टबिन के पास रख देंगे? आपने बहुत अच्छा हलवा बनाया है,
تو آپ اس کو اوپن باہر رکھ دیں گے یا کور کر کے رکھیں گے اس کے اوپر مکھیاں نہ آئیں. تو سیم از دا کیس جب کوئی چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جتنی وہ اٹریکشن کا باعث ہوتی ہے، اس کو اسی طرح سے ہی کور کیا جاتا ہے. اور عورت اور مرد کے درمیان جو اٹریکشن ہے ایوری ون نوز، وہ سائنٹیفکلی بھی سب جانتے ہیں، سائیکولوجیکلی بھی سب جانتے ہیں کہ مرد عورت کی طرف کیسے اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ ڈیفینڈ نہ کرے اپنے آپ کو تو اس کا کیا حال ہوگا، اور اگر مرد کی نظر سے وہ خود کو نہیں بچائے گی تو اس کا کیا حال ہوتا ہے اور اس کا کیا حال ہوگا. تو اسی لیے پردہ کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 3 سب سے آخر میں فائنلی یہ ہے کہ یہ جو پردہ ہے وہ عورت کی پروگریس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو ہاؤ کم، کیسے رکاوٹ ہے؟ پھر تو سارے کپڑے جو ہیں وہ عورت کی پروگریس میں رکاوٹ ہے. جتنے کپڑے پہن کے عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے اگر تھوڑے سے وہ زیادہ کپڑا پہن لیتی ہیں تو وہ اس کے لیے رکاوٹ کیسے بن سکتا ہے؟ اگر حضرت عائشہ صدیقہ پردہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جا سکتی ہیں، حج کرنے جا سکتی ہیں، اور باقی امہات المومنین بھی آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں، اور جتنی احادیث حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہیں وہ کسی اور صحابی سے نہیں ہیں، اتنی صحابیات میں سے، تو وہ اگر اتنا کام پردے کے اندر رہ کر کر سکتی ہیں تو باقیوں کے لیے پردہ رکاوٹ کیسے ہوا؟ یہ بالکل ہی بہت کمزور قسم کی دلیل ہے. تو اگر بیٹا آپ نے پردہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا، نہ ہی آگے ہنسنے والوں کو، نہ دائیں طرف، نہ بائیں طرف، نہ ہی پیچھے ہنسنے والوں کو. آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، محنت کرنی ہے، اپنا نام پیدا کرنا ہے، اپنے والدین کی اور اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، مردوں سے آپ نے ڈسٹنس قائم رکھنا ہے، اور اسی میں ہی آپ کی عزت ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو وہی مرد، وہی سوسائٹی آپ کی اتنی عزت نہیں کرے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام.